Hello parts, mayang muntag. Abot nami sa Incheon International Airport parts sa South Korea. Mao na ilahang airport parts, perte pong dako. Ang biyahe sa Manila hantod sa Incheon Airport parts 3 oras kapin. Unya connecting flight parts madto mi og Gimhae Airports sa Busan kay tuwari to dapit ag barko parts. O nga pag-abot na mo sa Incheon International Airport Terminal 1, balhin mi parts sa Terminal 2. Sa mga wa pa kabiyahe og Incheon International Airport parts, tanawag tiwas ni parts kay kuwapo po ning airport ani. Unya base sa monitor screen parts, ang among pangitaong gate ang gate 238. Layo pa ni parts kay 238 man. Unya na mi ani parts mapahuway og pangita og moabot ni gid mis 238 didto na mi maghila-higla parts kay napay 2 oras nga allowance. Pero bintaha parts og naay kuyog kay makailip-ilip gamay kay naamay mo pukaw. Pero og mag-inusara parts mo join or moadto kag laing nasod, duha ka cellphone gyud ang imong alarm parts kay basig mo tirik ng usa, naapay usa nga reserba gikan sa Manila parts. 2 oras sa imong tug ug usang oras kapin kay maputol-putol gyud parts kay ni larga gud ang eroplano alas 12 na dili gamay parts. Unya diara ko mga kauban parts, kini ako mga kauban parts lain-lain punig probinsya. Og shout out parts kang Romeo Hamisola Vlog ug sa tanan ko mga viewers ug follower parts, daghan gayong salamat kay kung daghan gubong viewers ug followers parts ganahan bunta mo upload. Pero kung ang viewers parts usa duha or di ra kaabot og napo parts aw mundang gid parts kay pertige pong laaya. Unya kay kini hong vlog parts gikaluyan mas Ginoo ni daghan mang viewers parts mao nga padayon gid parts, ilabi na sa pagpadaghan og baka sa Bohol parts. Kaysa 2 to 3 years parts dako gyud ikatabang sa member og sa mga mag-uuma nga nakaalima sa mga baka. Mao nga bisag ni balik og barko parts na kay napuno naman ang group A, tukod ko parts og group B hantod group G or group solo. Og unsa ray mapuno parts mao ra po nay atong palitan og baka inig uli pohon kay 6 months contract parts, basta kaluyan lang nga maiglawas human gining kontrata parts kay mas maayo ning manarbaho tas layo parts or bisag asa sa Pilipinas nga naa po kay extra income pohon parts pag-abot sa mga 2 tuig ngadto 3 tuig continue na parts kay baka man. Unya kay niabot na may sa gate 238 parts pahuway sa mega may parts kay murag parok-parok na. Og sa tanang viewers og followers parts daghan gayong salamat